poder celebrar Navidad. It's a pleasure to be able to celebrate Christmas. Como nos decía el pastor, Just like Pastor was saying, Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, God with us. Y vamos a comenzar a hablar de él. So we're going to begin to talk about him. Vamos a comenzar a hablar del Hijo primogénito sobre toda la creación. We're going to start talking about the firstborn son over all creation. El Hijo primogénito de toda la creación. The firstborn son over all creation. Y vamos a leer el pasaje donde nos muestra la plenitud de lo que es el Hijo primogénito. And we're going to read the passage that shows us this, the complete portion of the firstborn son. Colosenses 1:15. Colossians 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. It says, He is the image of the invisible God, firstborn of all creation. La imagen de Dios, un Dios invisible que no conocíamos, It was an invisible God that we didn't know. vino a mostrarse al mundo en su Hijo. He came to show himself to us through his son. Y lo llama el primogénito de toda la creación. Calls him the firstborn child, the firstborn son of all creation. Pero veamos qué es primogénito. But let's see what does the firstborn child mean? Primogénito viene de una palabra del latín It comes from a Latin word que primus significa primero that comes with primus, which means first, y genus significa linaje. and you have genus, which means lineage. O sea, técnicamente la palabra primogénito es una palabra donde nos muestra que es el primero en que nace en una familia. It's basically showing us that it's the first that was born into the family. Es una definición general, It's a general definition. puede ser hombre, puede ser mujer, Could be a male, female, pero es el primero que nace en una familia. but it's the first that was born in the family. Pero vamos a ver por qué le dirían a Jesús primogénito. Primero vamos a ver, esta palabra primogénito tiene un sentido histórico y un sentido social. So we're going to look into why they call Jesus the firstborn child of all creation. And we're going to look at the historical and the social aspect of it. Como podemos ver, primero tiene un rol especial de liderazgo. So you can see it holds a special role of leadership. ¿Quiénes aquí son hijos mayores? Who's the oldest son in their family? Un poquitos. Ah, ok. Oh, okay, we have a few. Saben que tienen la responsabilidad sobre sus hermanos y tienen hermanos y en un momento dado sobre la familia. And if you're the oldest son, you're kind of in charge of your brothers and your sisters. And at some point in life, you end up becoming in charge of the whole family. O sea, vienen con un peso sobre ustedes. You're born into this huge responsibility, a role with responsibility. Pero así como tienen más responsabilidades, también tienen mayores derechos de herencia. Just as they have more responsibility, they also have more privilege to an inheritance. Recuerden, estamos hablando históricamente y socialmente. When we're talking about historically and socially, Tienen privilegios. Los mayores son los más consentidos, ¿cierto? and you normally tend to notice that the oldest are usually the ones that get treated better. Sí, son los más consentidos, pero también tienen responsabilidades únicas. But Tienen la familia a cargo. they have very special responsibilities. They have to take care of the family. También el hijo mayor es visto como el sucesor del padre y protector de la familia. And they're normally seen as the successor of the father and the protector of the family. Cuando es una mujer, cambia un poco la situación, pero aún así es el reflejo de ser la mayor y tiende a proteger a sus hermanos o a su familia. Even if it's the firstborn daughter, she usually has this responsibility of taking care of nurturing for everyone in the family. Así es de que históricamente la primogenitura, ser primogénito, tiene un valor especial. So being a firstborn has a very special meaning. Ahora veamos
un aspecto religioso y bíblico. Now let's take a look at the religious and biblical aspect of this. Ya estamos hablando de un sistema de patriarcado que consideraba al primogénito como sagrado, representante de la familia y teniendo autoridad sobre sus hermanos. See, the first male son in a patriarchal system was considered sacred and representative of the family, having authority over all their brothers. También eso lo podemos ver normalmente aquí. Los mayores nos podrán decir si tienen o no razón esta definición. Pero vemos que ya es en un sistema patriarcal donde solo el hijo varón es el considerado sagrado. So we can ask the firstborns that are here, especially the firstborn sons, if this is a true definition. You'll see that, especially in a patriarchal system, there's that representation of that leadership role of having to be in charge and have full authority over the family. Pero también reciben una doble porción de la herencia. It also means they received a double portion of their inheritance. No sé qué tanto sea así real actualmente, I don't know how accurate that is nowadays, but pero en el sentido religioso y bíblicamente nos muestra que el primogénito recibía el doble de la herencia que sus otros hermanos. we can see in the Bible that it talks about how normally the firstborn son had a privilege of having a double portion of the inheritance. Además vemos que Dios le ordenó a Moisés que todo primogénito fuese consagrado para él. We can also see that God ordered Moses that all firstborns were to be consecrated for him. Vemos que Dios mismo es el que está mostrando la importancia de ser un primogénito. And we can see that even God's trying to show the importance of being a firstborn. Y que él querían que fueran para él. And he saying that the firstborn was to be for him. Espero que los primogénitos de acá hayan sido consagrados para Dios. So I hope that the firstborns have been consecrated for him. Bueno, y todos los hermanos. Well, all brothers. Pero es algo muy especial. But it's something very special. Ahora veámoslo en el sentido espiritual, en el aspecto espiritual. If we take it into a spiritual aspect, Si vemos la importancia que es para Dios mismo un primogénito, así como lo es para los padres su primer hijo, so if we can see that in the Bible how it talks about how important the firstborn child is for God, como para un padre normal, un hijo es importante. how it can be also important for our lives, for a father, their firstborn child. Vemos que Jesús es llamado el primogénito de toda la creación, We see that Jesus is called the firstborn of all the creation. porque indica que es el primer lugar, Él es el primero, It indicates that he's in first place, que tiene toda la autoridad he has full authority, y que tiene una relación y un vínculo único con Dios, and that he has a unique relationship with God, inclusive antes de venir. even from before physically coming. Además, este hijo tiene un sentido divino y de gobierno, We can see the son has this divine sense that gives government. que lo podemos ver que ya no es como un simple nacimiento biológico. It's not just a simple biological birth. Entonces, el aspecto de primogénito cambia completamente cuando es en Jesús, porque no solo tiene todas las ventajas de ser el primero, So first, we can see that with the firstborn child, the meaning completely changes, holds a completely different value with Jesus compared to our day and age. sino que espiritualmente Él es la cabeza de todo Because we're seeing that he has become the spiritual head of everything. y que está dentro del plan divino de Dios. Y volvemos a mencionar, así como cuando Dios le dijo al profeta, será llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. We can see it's in God's spiritual plan to be with us, to be in charge of all of us, and that's why it's called Emmanuel, God with us. Pero ¿cómo así que vino desde antes? Si es un primogénito, se supone que debería ser un hijo creado, ¿no? So if we're talking about a firstborn child, how can he have come beforehand? Vemos que hay otros pasajes que nos explican esto. Dice Juan 1 del 1 al 3. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. El verbo se refería a Jesús y el verbo estaba con Dios.
y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que hubiera sido hecho fue hecho. And take a look in John 1:3. It says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God." And here, Word is we're talking about Jesus, right? And the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him. Without him was anything made that was made. Parece un trabalenguas, It seems almost like a tongue twister. pero es la manera más sencilla de explicar que Jesús existía antes de que fuera hecho hombre. But it's the simplest way for us to see and to explain that Jesus was there from the beginning, that was made before us. Incluso nos muestra que Él fue el creador del universo junto con Dios. It even shows us that he was the creator of the universe with God. Y afirma, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. And it affirms that nothing could have been made without him. Así es de que vemos que la participación de Jesús es eterna. No podemos decir ni el comienzo ni el final, porque siempre será Jesús. We can see that Jesus his creation is completely eternal. There's no beginning, there's no end. It's just been forever. Ahora vemos en Juan 1, del 10 al 12, dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. We can also see here in John 1:10-12, he was in the world and the world was made through him, yet the world did not know him. He came to his own and his own people did not receive him. But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God. Aún estando en el mundo no le conoció. Even though he was in the world didn't recognize him. Ahora pensemos esto, si Jesús viniera en este momento, ¿la gente lo reconocería? So let's think about this. If Jesus were to come here today and be here with us, would the world recognize him for who he is? ¿Creen que la gente lo aceptaría? Do you think people would accept him? ¿Aún viendo señales? Even though if there were signals? Tal vez pasaría lo mismo, no sé. Nosotros ya tenemos mucho conocimiento, pero para la gente que no lo conoce, muy seguramente no lo aceptaría. And, you know, I believe the same would happen. Not a lot of people would recognize him or believe in him. And it would take even us that we know him, we may believe a little bit more because we have more knowledge, but the people who don't know of him may just see it and think nothing of him. El tema de Jesús es tan difícil porque todos podemos hablar de Dios en un momento determinado con cualquier persona. And we can talk about God in any given moment, but it's just so hard to understand the concept of Jesus. Cuando hablamos de Jesús, la situación cambia. Because the moment we start talking about Jesus, situations start to change. Recuerdo hace, ya unos años, Andrés fue a la escuela con unas camisetas que habíamos comprado con mensajes de Jesús. ¿Qué decía? Tenía algo nombrando a Jesús. So I remember when a couple years back, many years back, Andres, he went to school, he had shirts that had like a message about Jesus. Y lo llamaron y le dijeron que tenía que voltear la camiseta y no mostrar el mensaje. And he was told that he had to either turn his shirt inside out or take off the shirt because he couldn't have that message shown. Porque no debía mostrar esos mensajes tan directos de Jesús. Because it wasn't okay to give such a direct message about Jesus. Porque vemos que cuando se nombra Jesús, así como lo conocemos es glorioso, así también para muchos es un problema. And we can see that whenever you name Jesus, specifically Jesus, it becomes an issue, it becomes a problem for many. Y es un problema. Inclusive el pasaje que leíamos al principio
de Primera de Colosenses dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. We can see it even in the first verse that we read in Colossians 1:15, that he is the God, he is the image of the invisible God, firstborn of all creation. Para mucha gente que cree en Jesús, For many people that believe in Jesus, pero aún así cree que esto les está diciendo que Jesús fue creado y que no existía antes. it shows that Jesus was created and didn't exist before. Y entra en una confusión que es difícil entender, pero para nosotros puede ser muy claro que Jesús existía antes de que todo se creara. To us, it can be very simple to understand because we know that in the beginning, Jesus was there. He was created. But for a lot of non-believers, that's something very hard to understand. Inclusive yo creo que muchos conocen personas testigos de Jehová o Well, I know maybe some of us may know a couple of people that are Jehovah's Witnesses or mormones. Mormon. Ellos piensan que Jesús fue creado. They believe that Jesus was created. Y cambia totalmente la divinidad y la esencia de Jesús. It completely changes the divinity of Jesus Jesús no fue creado. because Jesus wasn't created. Él es eterno. He's eternal. Él por siempre ha sido. He has always been. Él es el principio y el fin. He's the beginning and the end, Él es el alfa y el omega. the Alpha and the Omega. Él es el rey del universo. He is the King of the universe. Cuando Pablo escribió esta carta es porque en esa época So when Peter wrote this, when Paul wrote this letter, había ya este pensamiento de que Jesús había sido creado y que no podría ser un hijo divino de Dios. there was already the belief that Jesus was created and couldn't have been the Son of God from the beginning. Y Pablo escribe esto para mostrarles que Jesús efectivamente existía antes de que todo fuera creado. And Paul had to write this letter to specifically state that Jesus was there from the beginning. Es que el nombrar a Jesús para muchos sigue siendo un problema. Because naming Jesus continues to be a problem. Pero la declaración que hace Pablo en Colosenses 1:15 es la declaración de la naturaleza de Jesús y del Dios invisible. We can see in Colossians 15, it's a declaration of the God that is unseen, of the God that was there from the beginning. Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. He is the image of the invisible God, firstborn of all creation. Es un mensaje poderoso. It's a powerful message. Dios vino a mostrarse a nosotros en Jesús. God came to show himself through his Son. Él se convierte en el primogénito de toda la creación, So he becomes the firstborn of all creation porque Él es el primero, because he was the first, porque Él merece la honra, because he deserves all glory, porque Él merece la gloria, he deserves all honor. porque, como lo dice los dos versículos siguientes, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. And all this can be affirmed in the two following verses in Colossians. For by him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things hold together. Y Él es el que hace, él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Es impresionante lo que nos muestra este pasaje. And he is before all things, and in him all things hold together. It's incredible what this passage tells us. Jesús es la fuente creadora
Jesus is the fountain, the creation. Él es el sustentador de todo. He's the one that sustains us. Él es de la creación, él es la meta primera y final. In creation, he is our goal, the beginning, the final. Porque en él está representado la grandeza de Dios. Because through him, the representation of God, we can see the representation of God. ¿Sabían que cuando Dios creó todo, el universo, un día dijo, hágase la luz, póngase el agua y la tierra suba? And you know that like when God was creating the world, he said, let there be light. And then he said he separated the waters and the land. Y cada día iba creando algo con el poder de solo decirlo, de su misma palabra. And he did it all each day. He created something else. And he did that all through the power of his word, of him speaking it into existence. Y cuando llega el momento de la creación del hombre, la Biblia nos muestra que él no habla de él solo, sino dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. But you can see the difference that when he creates man, he does it, he's speaking in a plural, where he says, let's create man in our image. Ahí podemos ver la unión de Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, formando todo, pero al mismo tiempo es el único momento en que Dios interviene directamente y toca el barro que hizo. And this is an example. This is one of the places where you see where the God the Father, God the Son, and the Holy Spirit come together and they create something. But it's not just the creation of speaking it. It's something where he physically put his hands together, grabbed dirt, and started molding it and creating man. Porque lo estaba creando a la imagen y semejanza de Dios. Él directamente intervino para poder crear al hombre. He created them in their image, in our image. Yes, he created them. He molded it, creating it to give it life. Ese es el poder más grande la bendición más grande que podamos haber sentido nosotros mismos. Fuimos tocados por el Creador y su imagen y su esencia está en nosotros. We can see that this is the greatest gift, the greatest power, is that we were created, we were given the essence, molded in his image. Porque Dios quiso compartir atributos de Él con nosotros. Because God wanted to share his attributes with us. Pero hay atributos que solo son para Dios. But there are certain attributes that are only for God. Esos atributos Jesús los muestra primero en la creación de todo lo que vemos. And we can see that these attributes that are only for God are the ones that Jesus shows, and that we can see, first of all, in all creation. Pero también cuando Él vino, Él tuvo el poder de calmar a una tormenta. We can see that even when Jesus came on earth, he had the power to calm a storm. Porque cuando Pablo nos habla acá de que él sustenta las cosas, las sustenta con su misma palabra. Because we can see that when Paul is saying that he sustains everything, he's sustaining everything through his word. Por eso, cuando nosotros oramos y decimos, oramos por sanidad, lo decimos en el nombre de Jesús, porque es el nombre que tiene el poder. And that's why when we pray and we're praying for healing, for example, we say in the name of Jesus, because it's the name of Jesus who holds that power. Porque Él es el sustentador de toda la creación. Because he's the sustainer of all creation. En Hebreos 1, del versículo 1 al 3, nos muestra eso. Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. And we can see that, ¿cuál era el versículo? Hebreos 1 del 1 al 3. In Hebrews, we can see in Hebrews 1 through 3, that Jesus was the one that sustained everything through his word. Y vemos que el mismo universo desde su creación, así mismo ha sido sustentado.
We can see that just like that, through all creation, has been sustained through his word. Hay estudios científicos que muestran que en el universo hay un sonido, There's been scientific studies that show that there is a special sound, a sound wave, that can be found throughout all the universe. pero no saben a qué se debe ese sonido, ni qué sea. They don't know what that sound comes from or what it is. Pero cuando yo leo estos pasajes y cuando veo desde Génesis como Dios creó todo, But when I read these passages and I look into this and I read how in Genesis God created everything, veo que esa misma palabra que Dios dijo puede ser la que está manteniendo todo el universo. we can see it. I believe that it's that word, God's word, that's holding and keeping this universe together. Porque Dios está por encima de todo. Because it's God who's above all. Es perfecto. He's perfect. Si la Tierra se inclina un grado, tendríamos gravísimos problemas. Because if the earth was just to tilt just 1 by 1 degree to the side, we'd be in complete chaos. Es perfecto porque es Dios. It's all perfect because it's God. Dios en su creación mostró su perfección. Through his creation, God showed his perfection. Pero si vemos, Jesús se muestra como el preeminente. And we can see that Jesus showed himself as the preeminent. Preeminente significa que es sublime, Preeminent means that he's sublime, que Él es superior, he's superior, que Él es honorífico o que debe recibir todo el honor, that he is honorable, deserves all honor, pero que Él está sobre todo. and above all, he is above all. Por eso la misma palabra nos muestra que toda rodilla se tendrá que doblar ante el Señor. And that's why even in the word says that at one day, all knee will bow. Porque Él es el Todopoderoso. Because he is the all-powerful. Y esos atributos de Dios y en la misma persona de Jesús Because those attributes of God, and even in Jesus himself, nos muestran que su poder, su conocimiento está por encima de todo. that we can see that his power, that his knowledge is above all. Pero ¿qué significa entonces esto para nosotros? So what does this mean for us? ¿Qué significa que Dios haya venido y se haya encarnado en hombre para darse a conocer? What does it mean that God created himself, made himself into the image of man himself, and came to us? ¿Qué significa la bendita encarnación del Señor Jesús como hombre? What does the incarnation mean to us? Es importante reconocer que Dios se quería mostrar a nosotros. We can see that it's clear that God was trying to show himself to us, Que Él quería que lo conociéramos realmente. that we could learn to know him, truly know him. ¿Y qué más que enviando a su Hijo a mostrarse como Él mismo es? And what better way than to send his son to show him for who he is? Como decía el pastor, realmente es el regalo más grande que podemos tener. Just like Pastor John said, it truly is the greatest gift that we have ever received. Por eso el nombre de Jesús es tan controversial, And that's why Jesus' name is so controversial, porque está por encima de todo. because it is above all. Por encima de todo, no hay nada que se pueda He's a- comparar a Él. He's above all. There's nothing that can compare to him. Y Jesús al mostrarse como Dios, hace que Dios sea accesible a nosotros. And by Jesus showing himself to us, it allows us for God to become accessible to us. Podemos sentirlo cercano, We can feel him close porque Él se acercó a través de Jesús a nosotros. because he got close to us through Jesus. Porque cuando se habla de Dios, se habla como de un ser supremo lejano. Because when we talk about God, the Father, we're talking about
a being that's far off. Pero Jesús es con nosotros. But Jesus, he's with us. Emmanuel, Dios con nosotros. It's Emmanuel, God with us. Es la revelación máxima. He is the greatest revelation. La revelación máxima porque se muestra toda su esencia para cada uno de nosotros. The greatest revelation because he showed his true essence to all of us. Porque nosotros somos testigos desde que conocemos y recibimos a Jesús, nuestras vidas cambiaron. Because we can all testify that the moment that we met Jesus, that Jesus came into our lives completely changed. Y si preguntamos, hay miles de testimonios diferentes de la manera que Jesús se manifestó a nuestras vidas. If we talk to everyone here, we would hear different testimonies, each one unique, of how Jesus reached them, how Jesus came to them. Es la revelación de Dios diciendo, aquí estoy con ustedes. Because it's God's way of revealing himself to us. Es un modelo a seguir para la humanidad. It's a model for humanity to follow. Jesús es la perfección. That Jesus is perfection. Jesús fue 100% Dios, pero 100% hombre. Jesus was 100% God, but he was also 100% human. Y él sufrió y padeció como todos nosotros. He suffered and went through things just like us. La palabra dice que él fue tentado en todo, The word says that he was tempted in everything, como cada uno de nosotros. just like each and every one of us. Pero él nos mostró el camino But he showed us a path para poder vencer al enemigo. a path to beat the enemy. Él es el modelo a seguir. He is the role model for us to follow. Él es la salvación que ha sido asegurada. He is the salvation that has been secured. Todos podemos estar seguros de que con él encontramos la salvación. We can be rest assured that through him we can find salvation. Porque no es por lo que hagamos, Because it's not because of our own merit. es por lo que él hizo. It's because of what he has done. Por lo que él hizo por nosotros. Because what he did for us. Porque el milagro más grande que hayamos podido recibir Because the greatest miracle that we could have received es la salvación. is salvation itself. Es lo más importante en nuestras vidas. It's the most important thing that we have in our lives. Al final no importa que hayan enfermedades, circunstancias difíciles. At the end of the day, it doesn't matter if there's sickness, if there's problems in our lives. Lo importante es que nuestra salvación es eterna y es al lado del Señor. What is important is that our salvation is eternal and that is besides God. Y por eso Jesús es la esperanza para este mundo quebrado. And that is why he is the hope for this broken world. Así como veíamos que todas las cosas subsisten por Él, And just how we saw that everything is sustained through him, son mantenidas por su poder, they are maintained through his power. asimismo ese efecto va a venir a nuestras vidas That same effect will come into our lives y al mundo. Todos sabemos que Jesús es la respuesta para el mundo. and to this world because we all know that the only answer for this world is Jesus. Por eso lo más importante que tenemos es por lo menos celebrar la venida de Jesús al mundo. And that's why the most important thing that we can do is we can celebrate that God came to this world. No puedo entender cómo hay los mismos cristianos que no quieran celebrar la Navidad. For me, it's hard to understand how even some Christians don't want to celebrate Christmas. Al final no importa en qué época nació, qué día, qué mes nació. Because at the end of the day, it doesn't matter what time of year, what season, what day, what month he was born in. O que si la fecha que se usaba antes era una fecha pagana y ahora se convirtió en Navidad. Or if this date that we used to celebrate Christmas used to be some pagan holiday. Lo importante es reconocer y celebrar que Él vino al mundo y a nuestras vidas. That doesn't matter because the only thing that's important is that he came to us and to live with us. Y todo el milagro de la encarnación And that whole miracle of the incarnation se manifiesta en lo que Él hizo por nosotros, pero el deseo de Dios de acercarse a nosotros. is manifested through him, what he did for us, of the power of God, what God has done for us. Solo tenemos que mostrar
el agradecimiento por tan grandiosa y milagrosa acontecimiento de la encarnación. And all we have to do is just be thankful and grateful for the miracle of him coming and becoming man. Porque con Él tenemos la revelación clara. Because through him, the revelation has been made clear. Ahora mi pregunta es, ¿conocemos verdaderamente lo que Jesús es? So my question to you is, do we really know what Jesus is? Si nos preguntan, ¿Jesús fue un profeta? If they tell us Jesus was a prophet, ¿Nosotros qué podríamos decir? Fue un profeta. we can say, what would we say? He was a prophet, Pero ¿qué más podríamos decir acerca de Él? but what more can we say about him? La importancia de que Jesús vino al mundo y a nuestras vidas The importance that he came to this world, that he came for us, es la manera que Dios se quiso acercar a nosotros. is the way that God wanted to get close to us. Dios está con nosotros. God is with us. Jesús está con nosotros. Jesus is with us. Y esta época es para celebrar. And this season is for us to celebrate. Vamos a celebrar a ese Dios encarnado y a mostrar lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. We are going to celebrate this God that became human and what he has done for us Y lo que va a seguir haciendo. and what he will continue to do. Y que podamos ser una luz para el mundo. And that we may become a light to this world. No estamos, como muchos dicen, en Happy Holidays. Where it's not like many people say, it's not happy holidays, Es Christmas. it's Navidad. Es recordar que el Señor vino a nosotros. It's remembering that God came to us.